हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु पकड़ा समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल रूपक वर्ल्ड को आजिकार सका मु कम बाहरी थी मो भाई जन सहित देखो नजारा मुझे भ्यूटा एत सुंदर होता सकाल सकाल भिडियो कर मतलब बहुत इच्छा है सबुआड़े देखो पूरा ग्रीन हरियाली मैंने मो मन खुश हो सब देखिए एटा आप जी मयूरभ रास्ता जो बांकीरा बांकीरू भितर भितर देखला बेलू आम बांकीरा भितर देखी पारिकी रेमना गोटे बाहर से बाटे जावा समय रास्तार गली देखला बेलू गोटे बिल भाया पड़ी पूरा सब खाली ग्रीन ग्रीन खाली चाष हो धान चाष होटा गोटे मतलब इच्छा है भिडियो करदेवी बोली पूरा मन खुश हो मैंने बेले बेले मत मन हो मुझे बस घंटे 2 घंटा बस आहरी माइंड मोर फ्री लगे एत शांत जगह एत ग्रीन आउ पानी वर्षा एत हो सब चार खाली पानी ही पानी भर्ती होते पानी वर्षार प्रभाव है माने भयंकर पानी हो फांका जगह आसी बोलिक पूरा पानी भर्ती हो रास्ता वास्ता ऊपर सब पानी थिला आज की खरा ढा 3-4 दिन पूरा वर्षा बहुत जोर से पकाला ये देखो ये गोटे से लुकटा अच्छे से माछ धर जाल पकड़ 2 जन जाक मिस माछ धर आम माछ रखी है देखो रास्त कौड़ा ड्राइक अच्छी माने कौन है कि पानी सुखी जाइए बोलिक रास्ता ऊपर पानी पड़ जाए ना ये सब बिल पोल देखो पूरा पानी पूरा प्रबल पूरा माड़िक अच्छी पूरा ये सब लोग रेस्ट नौ गाई आउ छेली नहीं बुलते आस गाँ लोक तो गाँ लोक बेस किसी काम फाम करते से गाई फाई चाष बास कर बंचिकी सब जीवन जीवन पालन करती है कौन कि मु मो कम आसली मोर मेडिसिन फार्मासिस्ट अच्छी मोर स्टकिस्ट अच्छी मुझे सर्वे आसती कौ क्या पाखे माल फाल बिकी पारि से कम सरला फ्री हेली बोली भिडियो कली पानी देखो तो लास्ट देखो फास्ट स्टार्टिंग कली एवं सहित पानी सरुना क्लाइमेट देखो के सुंदर देखो सबुआड़े खाली पानी पूरा बिल सारा पूरा पानी मो पास जो जाल था मुझे ठिया होकर माछ धरने चेष्टा करता पानी मुझे भाई गोटे कौन गोटे कहूँ बोधे कहूँ रेमुणा पाखे देखिए आम कौट भारी न भारिया मैंने मुझे जो रास्ता देखिए बांकीरा भितर दे गली सेपटे दुर्गा देवी हो पारे बैसिंगा बाटे बाहरी पारे आउ रेमुणा मेन मार्केट बाहरी मुझे बाहरी कौट कहले रेमुणार मंदिर अच्छे गोटे ठाकुर मंदिर शिव मंदिर से तारी पाखे बाहरी गोटे पुल पड़ा ये पुल भाई कहते पुल पाखे चिंगड़ी भल धरती जाल पकईकि जो धरवे चिंगड़ी पूरा भल बड़ 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 चिंगड़ी टेस्टी चिंगड़ी मिले देखिए केवे जब मोर हम मुझे जाल फाल पकईकि धरने चेष्टा करी कौन कर यहाँ गोटे कथा आउ सब कथा सब मन को जो शांत रखिए सबकि करेंगे मुझे दिने दिन को निज निज इम्प्रुव करुँ मो कथा कहवा स्टाइल भिडियो केमी बनाଯିव एडिटिंग कर सब निजे एकला कै तो मत से आप समस्त सपोर्ट दरकार एवं कम मो रिटर्न होगी पुणी घर को जी घर गला गार्डेन कम अच्छे चलो देखिए गार्डेन में कौन किसी कर मेन्टेन एवं जो पहुँचले देखो मो गार्डेन पहुँचला मुझे एक्चुअली आज कौन मंदार गछ सब पोक पोक लगे तो से आपको देखिए चलो देखिए छत मोर जो गार्डेन अच्छी से गार्डेन मेन्टेन करा मेन्टेन कौन कराब गच एक्चुअली वर्षा दिन आसला जानते पोक जोक बहुत बंशा एका डेंगू हुए मो गच एक्चुअली व्हाइट कलर टाइप पिंपी मारी से पोक भाई लगे सफा कर न कले गच पूरा खाई देखिए गच मुड़ी मुड़ी मरी जाए तो से सफा कराई से सफा कर मेन्टेन कर कौन दरकार हो बेस किसी जिन ना आप घर जब थी सर्फ लुगा काचे जो सर्फ थी से पानी में मिसई देकी गोटे स्प्रे बटल ले आसबे स्प्रे खाली कर घंटे स्प्रे कर सारा पुणी धोईदेवे गच देखिए सब पोक सफा हो गच जो ग्रोथ करा कथा आउ थे ग्रोथ करके फुल फुल सब फुटे ये देखिए देखो मुझे गोटे फुल देखो तंबा कलर खूब सुंदर है तंबा कलर मंदार तंबा मंदार गच ये गोटे तंबा मंदार गच आ बाकी सब अधिकांश तंबा मान मंदार गच लगे ये हाइब्रिड ऑस्ट्रेलियन ब्रीड अच्छी येलो कलर पूरा बड़े फुल बेल गच रहा बंसाई बड़ गच को एंगल को काटिक कराई छोट एति बड़ गच से बेल धरब अधिकांश सब मंदार मो फेवरेट मंदार माँ को मंदार मत बहुत पसंद से 23 मंदार गच रखी फुल चलते आगे जी देखिए गच के मेन्टेन्स कराए कौन स्प्रे कर मुझे डाक चलते देखो ये जो पानी को देखते तुमसा बोतल भर आदम अलरेडी बुले रखी खाली स्प्रे करा खाली गच फुल स्प्रे करदे ये ओग बोतल देखिए पूरा पूरा स्प्रे करदे गचटा पूरा मेन्टेन पूरा नीट एंड क्लीन हो भल से पूरा हाथ धर दे पड़ो देखो स्प्रे कर सब गच पूरा स्प्रे मारदे पूरा ठीक पूरा घंटे 2 घंटा पर धीरे बाटी गच पूरा परफेक्टली पोकड़ा झड़ी आराम से बढ़ी खुद धीरे पड़े पोकड़ा मरीजे गच भल टाइम लगे
ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ନାପସଟ୍ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ କୋଉଭଳିଆ ଗଛ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି। ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲର୍ କରିଦେଲି ବୋଲିକି ଏମିତି ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛାତ ଉପରେ ସବା ଉପରେ ଅଛି ହେଲା କି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ଖରା ମାନେ ଖତରା ଖରା ହେଇଛି ମୁଁ ଉପରେ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ 3-4 ଦିନ ପୁରା ରଗଡ଼ିକି ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଜି ଖରା କରିଛି ମାନେ ଡାହା ଖରା ବହୁତ କରୁଛି। 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦ୍ୱିପହର 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଖରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଖରା ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଖରା କୋଉ ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଟୋଟାଲ ମଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେନି ନାଇଁ ତାପରେ ପଛରେ ହେଲା ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼। ଏପଟେ ପୁରା ଟାଉନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଟାଉନଟା ପଛ ପୁରା ଟାଉନଟା ଅଛି ମୋର ହେଲା କି ଏଇଟା ଆମ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ମୁଁ ଥରେ ଆମ ମାନେ ଘରର ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଘର ମୋର କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନ ଅଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେପଟେ ସେପଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାମ୍ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଅଫିସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟାର। ଆଉ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ ପୂଜା ହେଇକି ପୁରା ସିଫ୍ଟ ସବୁ ହେଇନି କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଇନୁ ଆମେ ସବୁ କରିନୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଖରା ମୋତେ ଏତେ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍ନାପ୍ ଦେଖେଇଲି ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଲା ଓକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରୁ 6 ଦେଖୁଣ୍ଡା ଚାଇନା ପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରୁ ପୁରା ଦେଖା ଖାଲି ହରିଆଲି ଗଛ ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ସେପଟେ ଅଛି ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ତ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଖରାରେ ଦେଖା ହେଉନଥିବ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କାଚ ଭିତରେ ଉଠିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବି। ଏପଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ରେମୁଣା ବୁଲିବାର ରାସ୍ତା ଏପଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ଫୁଲାଡ଼ି ଛକ ଯିବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଯିବେ ସେପଟେ ଆଗ ରାଜଭାଟି ଅଛି ଦେଖିଥିବ ଭାଟି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଭାଟିଟା ଅଛି ସେଇଟା ରାଜା ଭାଟିଟା ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜା ଭାଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ଜମିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ରାଜା ଭାଟିଟା ତା ଭାଟିଟା ହେଇ ଅଛି। ଇଟା ଫିଟା ବି ଆଜି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଏଥିଲା ପରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା କି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଲଟା ସେ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କେଶପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ପୋଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଦ୍ୱିପହର ସାରା ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ଖାଇବି ଭାତ ଯାହା ହେଇଥିବ ଘରେ ଯାହା କରିଥିବ ମୋ ମିସେସ୍ କରିଥିବ ମୋ ପରି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି କାମରେ ବାହାରିବା ଆଉ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋର ଜବ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୋର ଚାକିରି ମୋ ନିଜର ସଂସ୍ଥା ସବୁ ସେମିତି ସମ୍ଭାଳିତେ ପଡ଼ିବ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ।